ओह कि सुंदर नज़ारा। बर्तमान आम जाल बिछेबार स्टार्ट हो गला। रस्सी बंधा चली आप देखिए कौ भली भाव जाल बिछाती। कौन विकास किमी जाल बिछा जाए किमी कहतु। छाड़िले जाल विषा रसी साहाଯ୍य मझे गोटे जहाँ बाउंश पोता जाए आज्ञा आज्ञा गुज कर बाउंश पोता गुज गोटे रसी आस रसी गोटे गोटे पाख पटे गोटे गुज पोता हम आर पटे गुज पोता दुईटा गुजर रसी आस रसी साइड नई मझे गोज पोता तार अच्छे सिस्टम अच्छे फांडी सिस्टम आज्ञा फांडी सिस्टम फांडी माध्यम बाउंश पशी गुज मरा जाए गुजरू जो गुजटा नई भितर को जीव रसी रसी जाल पाख गोटे रसी आस रसी आस देखिए तो वीडियो इंटरेस्टिंग हम आपण वीडियोटी शेष पर्यटन देखिए और फीडबैक मतामत आप देवे समस्ते। जाल बर्तमान बिछा स्टार्ट हवा आरंभ हो जाइए। बर्तमान जाल स्टार्ट होपटे विक्रम जाल जाल स्टार्ट आरंभ कर सारे एपटर जय बाबू तांकर कार्यकारी स्टार्ट कर सारे। देख दिके कहते माने माछ एते हम जे तो कि टेंशन काम कर देखो जय का एक्सपीरियंस देखो पूरा रस्सी की कोई गुरे कि बांधुंट बर्तमान जालटी को नदी मध्य छड़ा यहाँ ड्रम टाक भाषब पवन भी एपड़िया पवन हो डंगा फेली रुकुची पवनटा पश्चिमा पवन हो पश्चिमा पवन हो मारिन बाई मिठी सिले गला से जाल बस बुले बेले कौन कर दिले जालटा टोटल बाहाटा पूरा फाड़ दो सेट कौन बुले बेले दियो रसी चिपी बांध दियो बर्तमान जाल
ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା। ପଛୁ ପଳେଇ ପଛୁ ପଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲ ନଦୀରେ ବିଛା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀରେ କେମିତି ଜାଲ ବିଛା ହେଉଛି। କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ନାଞ୍ଜି ଜାଲ। ଏ ଜାଲ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ମାଛ ବି ରହିପାରିବେ। ଛୋଟରୁ ଯାଏ ବଡ଼ ଯାଏ ସବୁ ମାଛ ରହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଆଉ ବିକାଶ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଲ ବିଛେଇବାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଲ ବାଡ଼ି ଦେଇଦେବି। ବିକାଶ ଯିବ ସେପଟେ ଜାଲରେ ବାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ये देख जाल को सीधा करा जाउची। सीधा कर सारा ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେ ଚାଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଡ୍ରମ୍ ବିଛା ଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଲର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ି। ଜାଲଟିକୁ ଖୋଲା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ଜାଲଟି ବସୁଛି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ବାଡ଼ି
ଗୋଟେ ପଟେ ଧରିକି ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ଓକେ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଲ ଆଉଟାକୁ ଟାଇଟ୍ ବନ୍ଧା ହେବ ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖ ପାଣି ଭିତରେ ମାନେ ପାଣି ମଝି ପାଣି ନଈ କେତେ ଭିତରେ ଜାଲ ବସା ହେଉଛି ମାନେ ଜାଲ ଉପରେ ଉପରେ ବସା ହେଉଛି ଭିତରେ ନୁହଁ। এটা ବୋଧେ এটা ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ଆମର ଦୁଇଟା ମାଳ ଆଉ ଦୁଇଟା ମାଳ ଆଗ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସେଠି ବିଛା ହେଇଛି ସେଠି ନାହିଁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସ୍ରୋତର ଟିକେ ଅଧିକା ତେଣୁ ସେଠି ଜାଲଟି ଉଠା ହେଇଯାଇଛି ଜାଲଟି ସେଠି ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଦିଆହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଦିଆ ଯିବ ଜାଲଟା ପାଟି ହେଇକି ରହିଲା ଦେଖ ହେଇ ରହିଲା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଆରି ଭିତରେ ପଶିବେ ଦେଖ ନଦୀ ମଝିରେ ମାଛ ଏଭଳିଆ ପଶିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଗଲା ବାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ସେ ମାଛ ଜାଲଟି କେଉଁ ବାଟି କରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆସିବ ତାଦେହରେ ଆପଣ ମାଛ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏବେ ଜାଲ ବସେଇଲୁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କେତେ ମାଛ ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପାଣିକି ଦିଆଯାଉଛି ଜାଲ କୁଆ ଟାଇଟ୍ ହେଇ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ବାଡ଼ି ଆଜି ସୁଅ ଜୋର ହବ। ଚଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦିଅ ଚଡ଼ଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଲଟିକୁ ନାଚି ପାଖକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ। ଦେଖ ଜାଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବସିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବସି ନଦୀରେ ମାନେ ମାଛ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଜାଲଟି ବସିଛି ପାଣି ଭିତରେ ଆରାମସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଛଟି ଯାଉଥିବେ ଆରାମସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଥରେ ସେ ନାଞ୍ଜି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ମାନେ ଆଉ ମାଛ ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜାଲ ସରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ এটা প্রথম জাল হয়ে গেল প্রথম জাল কমপ্লিট এতিকি মুহ এটা মুহটা এতি বড় ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଲ ବସିନି ବଡ଼ ଜାଲ ସେ ଆଗ ମାଳରେ ବସିବ। ଓକେ ବୁଝିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଳ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ କରୁଛନ୍ତି भेड़ी पशे कि भेड़ी आइलानी ଜାଲ ଦେଖ ପୁରା କରି ବସିଛି ସଳାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଳି ଜାଲ ବସିଦେଲେ ଫଟକିଣି ସବୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଛି ଜାଲ ବିଛିବାର ଅଛି
अन्यान्य टैलेंट भी तांग भितर अछि ये चित्तो कंगड़ा छोट कंगड़ा खाइया भी भारी टेस्टी का संग पोई संग हाँ पड़ी गोटे दीटा ये होची चिंगुड़ी माला चिंगुड़ी जार रेट होची 250 टंका 250 टका ना किलो 250 आहा जाओ अच्छा ये माछ होची कोउ माछ कौ छोटो कोउ गुटे पड़ी बाबा देखंतु मात्र 5 मिनिट 10 मिनिट वेट करला कोउ गुटे पड़ी ये माला चिंगुड़ी ये कोउ रेट 150 5 मिनिट भी हेई नै जाल बसे पे माछ देखंतु कोउडी पसलेनी आ ये तो आउ आमे जत जाल उठेइबु तो आपण जानिबे केते माछ हेइथिबे हैला वीडियो टी को आपण सेकंड पार्ट आपण देखिबे कोरांडी भी पड़ी कोरानी माछ चिंगुड़ी दीटा पड़ी दीटा पड़ी दीटा माछ माल चुंगड़ी पड़ी देखंतु तीनटा एई देखंतु दुई ये पड़ेला ये दीटा चारिटा एई आमे आपण मानू देखिबू देखंतु माछ देखंतु राति की देखिबू राति रे आमे आपन को 7 बेले आपण माने रिजल्ट पाई जिवे नि जाल मुहटा बंधा हला मुह बांधिबी देखंतु मुह बांधिबार भी माने तार अछि ट्रिक अछि हम रस्सी को एइबडा धरिबा फास्ट एड रखिले ओके रखिले एइबडा रेला ये रस्सी को बुलेइबा आज्ञा बुलेइमी 5 6 10 बेर आने बुलेइमी आगे शेष ये ए रस्सी ये जो बड़का रस्सी की यार भीतर पुरेइबी आज्ञा पुरेइकी ए रस्सी को टाणीबी बस जिते जोर सुओ हो जिते भी चिपा है खुली जाइब से ए रस्सी को टाणी देबा खुली जाइब बस एबे हम घर को जीव गाड़ी छाड़देलु आपण मानको संध्या सळा चलाउछन्ती तांग डंगार आहुला मारुछन्ती ये देखंतु नदीर कूल जालटी बसी एपटर जालटा इपडी बसची हमर साना सळा पहुंची गलेनी से जाला बसैकिनी से वर्तमान ठिया आइजन्ती वर्तमान आमे जाउछु नदी कूल पाखु सुओ प्रचुर परिमाण सुओ होउची देखो डंगाटी केते जोर हलुची देखो